মেয়েদের শক্তি হয়ে ওঠা উচিত। আবার খাওয়াচ্ছে আমাকে। भैया मेरा बहना मेरी 1 बजे आना था। कोई नहीं बहना, थोड़ा दूर से आना, मैं दिल्ली वाला भाई हूँ तुम्हारा। दिल्ली से आए हो? हाँ। ओह माय गॉड, समझो ना तुम बात। बहुरानी भी आ गई, मेरी 1 साल पुरानी बहन। आधा अभी आधा हो गया राखी। तो मेरे तरफ से एक गिफ्ट है, पहले पहन लो। এটা বাংলায় লেখা আছে, এই মানে হিন্দিতে আমি পরে বোঝাচ্ছি, প্রথমে পড়ে নাও। बटन खोलो नहीं तो सर में अटक जाएगा। इसका जो मतलब है, इसका मतलब क्या है, इनकी बहन ही बता देंगे। पहले जो बताया इसका मतलब ये होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको सही रखना है। बस यही बोलना है कि सारे लड़कियों को सेव करना है, सिर्फ अपना खुद का बहन नहीं है, सारे लड़कियां, ठीक है, अच्छे से रहो। बहुत अच्छा लगा, मतलब कोलकाता में आके ये रिचुअल कर रहा हूँ मैं रक्षाबंधन का, तो मेरे को बहुत अलग है। ये हमारे वाले दिल्ली वाले टाइप से बहुत ज्यादा अलग है और बहुत ही स्वीट टाइप का है। তো আমার কাছে মনে হয় যে শুধুমাত্র একটা ভাই যে একটা ভাইকে রক্ষা করবে তা নয়, আমার মনে হয় একজন নারীকেও একটা নারীর পাশে থাকা উচিত। তো আমার মনে হয় তাতে নারী শক্তি আরো ইনহ্যান্স হবে। তো আমার কাছে, এবং শুধু রাখিটা তো ভাইদের জন্য না, এটা একটা মৈত্রী বন্ধন। তো আমি সবাইকে তাই জন্য রাখিটা পরিয়ে দিচ্ছি। বহুরানী প্রোটেস্টটা দরকার, প্রোটেস্টটা করো, থাকবা না মানে থামবা না, কোনো জায়গা গিয়া স্টপ হয়ে যায়গা না, স্টার্ট করছো এটা এন্ড দেখাই চাইরো, বাস এটাই আমরা সবাই কইতে চাইতেছি। আমার মনে হয় এই সময়টাই এসছে অ্যাকচুয়ালি, মানে প্রকৃত আর কি মেয়েদের পাশে থাকা উচিত, মেয়েদের শক্তি হয়ে ওঠা উচিত। তো আপনাদের কি মনে হয় অবশ্যই জানাবেন, আর এই প্রোটেস্টটা যেন বন্ধ না হয়। আবার খাওয়াচ্ছে আমাকে। আমি একটা গোটা মিষ্টি খেয়ে নিয়েছি, কারণ সবটাই খেতে হবে তোকে, নাহলে এনার্জি পাবি কোত্থেকে। সুকান্ত তুই কোনটা খাবি? সবই তোর, কিন্তু এখন কোনটা খাবি? ছোট্ট একদম কুট্টিটা খাবে ও, একবারে খেয়ে পেয়ারা। আচ্ছা, ও কারোর রেখো, কাউকে আমি দেবো না, কারোর রেখো কাউকে ले लेना जान यहाँ से। अच्छा जान कौन सा? यही दे दो, पूरा दे दो? अरे दे दो, कोई बात नहीं, बहन के लिए इतना तो कर ही सकते, ये स्टार्टिंग है। अच्छा মিষ্টি মুখ করে এটাই কো যাতে সত্যির জয় হয়। একদম তাই।